guys, abing dakop diri napita. So karon nakita nyo diri oh. Nga nakita nyo na guys. Nga perting daghanag yung mga tao guys. Tanawa. Na diri napita og dito sa unahan. Kung kita nyo nagsuok-suok sila sa kasagingan. Ano napita Mao na? di ay guys nga nagsuok-suok sila kay naaday nagpamanihan. So gani guys nakadaghanan sa uban nga mga motorista nagpadaplin na mga motorista, mga PDA cab driver, nagpadaplin na sila guys kay lagi na manihan nga 2,000 gibilin diri Legit, napita. boss, legit. O tanawan nyo guys. Nang sa pag-abot pa lang kani abi na og naay disgrasya o naay kanang dakop dihang napita apan naadi ay kaning manihan gibilin diri 2,000 ang gibilin. Mo na guys nga bisan si kinsa naman nga maka anhi dire magpangita gyud si Ay kuha na? 2,000 ang gibilin diri tanawa guys na sila sa kasagingan, na sila sa tunga sa kasagingan. Gani ang uban tanawa pati daghanan nila tapo kay lagi legit daw kani guys. Pero gikuha sa saging. Gani ang uban Kapilit mga saging. motorista pod guys kay naglakaw na. Ang uban pod kay makakita magpadulong pa lang ni tuyok na kay nganuman kaning lugar mo kung dakupanan ni kay abi sila og Kagubot na, kagubot. So ako guys nihapit ko dire dili sa ingon nga nagmanihan. Ang ako yung purpose dire is i-vlog sila. Tud kay nakita na ko guys nga makita gyud nato nga malingaw pud dayno basta na magpamanihan. Pero sa kadaghanan guys tud kay nakitaan man gud dire guys makita sa video nga bisan sa saging sila daw, ni sa saging. sulod, ipang tanaw na lang Papilit saging. saging. Dito sila nakita. Muna nakaingon sila nga murag scam daw. Tod kay sa pag play pa lang sa video ni Marvy Team, makita nyo guys nga nagasige sila play sa ilang cellphone no. Kay ginatanaw gyud nila ang location, gitanaw nila ang saging. Pero wag gyud sila yung nakita. 2,000 daw, 2,000. Wala siguro eh.